सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारताम्ब चित्रविवादे केरल सर्वकलाशाला रजिस्ट्रार डॉक्टर KS अनिलकुमार महोदयस्य निलम्बनं। राज्यपालं राजेन्द्र आर्लेकर महोदयम् अनादृत्य कलाशालायाः प्रतिच्छायां कलङ्कितवान् इति वादम् उक्त्वा एव कुलपतिः डॉक्टर मोहनन कुन्नुम्मल अनिलकुमार महोदयस्य निलम्बनं कृतवान्। निलम्बनात् परं तत्स्थाने वरिष्ठः सह रजिस्ट्रार श्री हरिकुमार महोदयः नियुक्तवान् अस्ति। निलम्बनं विरुद्ध्य केरल सर्वकारः सर्वकलाशाला भरणविभागः सिंडिकेट वामविद्यार्थी युवजन संघटना च प्रतिषेधं कृतवन्तः। SFI DYFI प्रवर्तकाः रात्रौ राजभवन पुरतः कृताः प्रतिषेधाः संघर्षे एव समाप्तिं प्राप्तमस्ति। डार्क नाइट इति वेबसाइट द्वारा उन्मादकवस्तूनां क्रयवितरणं कृतं केरळराज्य मूवाറ്റുपुഴ ദേശീയം 39 वयस्कं एडिसन नाम युवानं NCB संघः अगृह्णात्। डार्क नाइट व्यवहारार्थं स्वगृहे एव सः प्रत्येकं प्रकोष्ठं सज्जीकृत्य अतीतद्विवर्षाभ्यन्तरे 5 कोटितः 10 कोटिपर्यन्तं रूप्यकाणाम् उन्मादकवस्तूनां क्रयवितरणं कृतमिति NCB संघः प्रास्तौत्। धन्यवादः।